Doktori dolaze u Halilovu sobu i govore Zeynep da izađe dok se oni bore za njegov život. Cijela porodica se skuplja ispred prozora koji deli Halilovu sobu i hodnik i gledaju kako on nema puls, dok doktori rade sve što je u njihovoj moći da ga vrate u život. Zeynep plače, a Alper joj prilazi govoreći da izađu napolje, ali ona ne želi da ide. Jedina stvar što ona želi je da se Halil vrati u život, jer će onda sve promeniti i bit će lepše. Halil sanja o tome kako odlazi ka svetlosti, ali Zeynep ga uzima za ruku, govoreći da ne ide, jer nisu još završili ono što treba. Halil se okreće i kreće, a Zeynep u snu počne da plače. U jednom trenutku se Halil vraća Zeynep i zagrli je, a u stvarnosti mu se vraća puls i Halil ostaje živ. Ova situacija je mnogo potresla emocije porodice Firat, Zeynep i Erena. Zeynep pita Erena da li će im se Halil vratiti, a Eren u suzama izlazi na vazduh kako bi došao sebi. Doktor izlazi iz sobe govoreći porodici da je ovaj dan kritičan i da će voditi računa o pacijentu, a njih moli da budu jaki. Zeynep cijelo vrijeme stoji pored prozora i plače, gledajući u Halila i moleći se samo da otvori oči. Alper dolazi, donosi joj hranu, govoreći joj da dođe sebi, ali Zeynep ne želi ni da čuje za Alpera, niti želi da jede. Kratko odlazimo na dešavanja van bolnice. Selma zove Fejaza pitajući kada je otkrio za tu bolest, a on govori da već nekoliko mjeseci zna za to i da se doktori bore za njega. Ona mu govori da bi bilo dobro da joj pošalje te nalaze. Selma sve ovo radi jer joj Erenove reči prolaze kroz glavu. Nakon toga, Fejaz unajmljuje jednog mladića za svoj plan kako bi lažirao nalaze jer mora ubediti Selmu da mu veruje. S druge strane, jedna devojka se useljava u kuću gdje žive Feriha i njena baka Fatma, ali to je novi lik u seriji, tako da ćemo saznati ko je zapravo ona. Uveče, doktor dolazi sa dobrim vestima da je Halil već bolje. Songul odlazi u sobi u kojoj boravi Gulhan, jer je ova vest mnogo uticala na njeno zdravstveno stanje i dovodi je ispred Halilovog prozora. Svi su napokon srećni jer se Halil izvukao, te odlaze sa Gulhan nazad u njenu bolničku sobu. Zeynep i Alper ostaju pored prozora i Alper koristi priliku da zagrli Zeynep. U tom trenutku Zeynep sklanja njegovu ruku sa ramena i ošamari ga govoreći da to više nikada nije uradio. Ona pita doktora da uđe na kratko kod Halila što on dopušta. Zeynep prilazi Halilu, a on umorno izgovara: "Da li si to ti, Zeynep?" Doktor dolazi jer posjeta ne smije duže trajati, a nakon što Zeynep ode, Alper ulazi sam u sobu, govoreći Halilu da je njegovo vrijeme prošlo i da mu više ne može stati na put za Zeynep. Alper uzima jastuk kako bi sve završio, a Zeynep se pojavljuje u tom trenutku, pitajući ga šta radi. On govori da je jastuk pao na zemlju, a tada dolazi policajac da uzme izjave. Halil se budi, a policajac ga pita da li je primetio nešto čudno. Halil govori da je provjerio svoj automobil pre nekoliko dana, ali da je primetio da mu kočnice nisu radile. Alper izlazi na vazduh posle ovoga, jer će policija tražiti dokaze za sve ovo, ali u tom trenutku se pojavljuje patrola policije, koja uzima Alpera za ruku, govoreći mu da mora ići na suđenje za gubitak života Ajše u Istanbul. Alper koristi pravo na telefonski poziv i govori Zeynep da će se brzo vratiti. Da li je Alper kontaktirao Zeynep za ovo, jer ona nije dobila poziv? Zeynep kasnije ostaje nasamo sa Halilom u sobi i on joj govori kako je sanjao da ga svetlost vuče ka sebi, ali jedina stvar koja ga je spriječila da ode tamo je Zeynep koja je ostala uz njega. Zeynep krenu suze na oči i razmišlja kako nije iskazala svoje emocije Halilu, ali tako i on razmišlja kako je malo falilo da bude kasno da kaže šta mu je na duši. Da li ovo znači da će Halil i Zeynep napokon biti iskreni jedno prema drugome? Sutradan ujutru Selma prilazi Erenu ispred bolnice, govoreći da nije to trebao da uradi. Ona mu objašnjava da je Fejaz zapravo bolestan, a Eren je rekao da to on izmišlja. Ona odlazi da se nađe sa Zeynep ispred Halilovih vrata, a Zeynep joj prenosi lepe vesti da je Halil bolje i da se mnogo zabrinula za njega. Selma kaže Zeynep da se preljutila kada joj je govorila da Zeynep voli Halila, a Zeynep samo ćuti. Selma počne glasnije da priča govoreći da je znala da ga voli, a u tom trenutku izlazi Halil koji zove Zeynep.
Da li je Halil čuo šta je Selma rekla? Halil govori Zeynep da je čuo neke glasove, te da je zato izašao iz sobe jer se zabrinuo za nju. Zeynep shvata da Halil nije ništa čuo i odlazi sa njim u sobu kako bi ga smestila u krevet. Zeynep izlazi sa svojom sestrom nakon toga u hodnik, a Selma govori da ne treba više da čeka i da kaže Halilu svoje osjećanja. Ubrzo nakon toga porodica Fira dolazi da posjeti Halila, pitajući Zeynep zašto im nije rekla da je Halil u drugoj sobi sada. Halil preuzima inicijativu na sebe, govoreći da je on to želeo, jer nije hteo da ih umara preko noći. Doktor dolazi pitajući kako je njihov pacijent, a Zeynep govori da je dobro. Songul dodaje da doktor nije pitao Zeynep kako je, a Halil odgovara da je dobro, samo zato što ima dobrog pomoćnika pored sebe, a to je Zeynep. On pita doktora da danas ide kući, a doktor govori da mora ostati makar još jednu noć, ali pod uslovom da Zeynep bude pored njega. Alper priča sa svojim advokatom o tome šta se desilo. Advokat govori da je policiji glavni osumnjičeni Alper, dok ne pronađu pravog krivca za ovo delo, te da ne sme ići iz grada. Alper izlazi napolje i piše Zeynep poruku da će doći ubrzo, a ona mu samo odgovara da joj je žao i ništa više nakon toga, iako ne želi da ima nikakav kontakt sa njim. Devojka koja se pojavila u Ferihinom životu je Ozlem i došla je tu povodom radnog iskustva, ali njena želja je također da pronađe srodnu dušu. Hakan se pojavljuje na njihovim vratima i tu se dešava njihov prvi susret. Hakan kasnije odlazi u restoran i dobija poziv od majke da se osjeća usamljeno, jer je Hakanov otac u zatvoru, a Hakan je daleko od kuće, te da bi voljela da dođe na nekoliko dana. Feriha i Ozlem dolaze u restoran, a Hakan priča sa Ferihom o tome da mora ići u svoje mesto zbog majke. Ozlem kasnije počinje da ispituje Ferihu o Hakanu, a Feriha govori sve najlepše, samo što još uvijek ne pokazuje dozu ljubomore, iako mislimo da joj se Hakan sviđa. Dolazi vrijeme za Halilov odlazak kući ujutro. Eren dolazi u sobu i priča sa Halilom, dok Alper pokušava na sve načine da dođe do Zeynep preko telefona, ali uzalud, jer ga ona na kraju blokira. Halil pita Erena gdje su završile njegove stvari nakon udesa, a Eren se smeje govoreći kod Zeynep. Svi se vraćaju sa Halilom u vilu i smeštaju ga u njegov krevet, a tada se pojavljuje Zumrot, koja sve ukućane pošalje napolje iz sobe i ostavlja samo Zeynep. Ona govori da će Zetu napraviti jednu lepu supu, a Zeynep ostaje sa Halilom. Ona mu daje maramicu na kojoj su izvezeni slovo Z i H, ali on spušta maramicu, pitajući Zeynep gdje su preostale stvari, jer se boji da Zeynep već nije pogledala šta piše u kutiji koju je spremio kao poklon. Ona govori da je stvari predala Gulhan, te Zeynep izlazi napolje, misleći da Halil uopšte nije zainteresovan za njih, čim je spustio tako maramicu. Zeynep sa suzama priča Selmi o tome kako je Halil reagovao kada je video maramicu i to joj se nije svidjelo. On očigledno ne daje znakove da mu je stalo i Zeynep je na korak da odustane od svog priznanja Halilu. Nešto kasnije Zeynep odlazi da proveri Zumrut koja sprema supu, ali tada dobija poziv od Erena da mu slika Halilove stvari koje je policija predala kako bi saznao nešto više. Zeynep odlazi u Halilovu kancelariju i tamo vidi kutiju koju je Halil spremio Zeynep. Da li će Zeynep pročitati šta piše unutra?